ug atong makita ang isa sa mga negosyo nga makatabang dili lang sa isa ka tawo kundi sa atong komunidad. Aniya kita sa tindahan ni Tring Tring ug atong makita ang klase-klaseng imported nga bugas sama sa red buhako, alagkit, yellow buhako, V160 ug atong pong makita ang klase-klaseng lokal nga bugas sama sa mais, broken rice, bansalan ug seven tanner ug aduna pud sila'y pet rice. Maing buntag, naata diri karon sa Tring Store ug kani si Madam at tagiya si Madam Fabricas. So ma'am, salamat kayo sa opportunity na makabidyo mi sa imong tindahan ma'am. Nalami pipila ka pangutana kung unsay natabang sa inyong negosyo na bugasan sa mga katawhan o sa atuang komunidad. Una-una ko itong nakatabang. Ang nakatabang diri sa ato ang bugas na sa ato ang komunidad. Labi na itong ikan o bukid kaayo na wala sila yung mga tapos kay sila sa kwarta usahay ginahatag lang nako. So usahay pod pangyoon. So tanan daghan na tabangan aning bugasan nga kani nga Tring Store kay sa 13 years na ko nga binugdo diri minaligya daghan na kay kog natabangan labi na sa church, labi na kanang daghan nga mga tao nga kapos sa kwarta, labi na ng tan-aw na ko nga wala sila ikapalit, tagaan na lang nako sila og bugas. So dako kay ikatabang ang bugas. So diri sa community diri sa syudad tarungon lang gid ang mga customer. So ihatag gid ang pinaka-the best sa ilaha. Daghang kay kag problema ayon ipakita sa customer nga naglagod ka, kinahanglan smile lang gyapon ka. Kalimti tong kalagot unahon ang customer, ibilin to dito sa kuan isulod sa imong bulsa. Pag mag-atubang ka sa customer, ihatag gid ang pinaka-the best nimo nga entertain kay para magbalik-balik ang mga customer. So far daghan na po customer diri na gunitan isang layo, isang daghang lugar sa gawas pero hindi lang gyapon nila napili nga palit diri nga bugasan sa Tring Store sa public market. So unsa ang natabang ani negosyo ma'am sa inyo ang pang-adlaw-adlaw? Natabang una-una pamasahi, pagkaon, misyon ni lalay o sa ko ang anak tanan nga naa diri na katabang pud ni basta maningkamot lang yun. Kinahanglan kabalukod ka kung magganansya ba ka o dili. Kinahanglan makaganansya ka kay kung wala kay ganansya wala kay pagkaon wala kuan bankrupt. So kato lang ma'am, salamat kayo mga Sige, thank you po sa inyo. ug mo ni si Ma'am Fabricas ang tagiya sa Tring Store. Walang Ug mao to ang negosyo ko nakakatulong sa komunidad ko. Please follow, share, like, and subscribe.